폴란드가 8월 15일 국군의 날을 맞아 바르샤바 도심을 가득 메운 군사 퍼레이드를 펼쳤습니다. 이날은 붉은 군대를 꺾었던 1920년 바르샤바 전투의 승리를 재현하는 장엄한 순간이었으며 폴란드의 미래를 향한 약속이기도 했습니다. 바르샤바 도심에서는 약 4,000명의 군인과 최신 장비가 총출동한 대규모 군사 퍼레이드가 진행되었으며 그 중심에는 한국 무기가 우뚝 섰습니다. FA-50 경공격기가 폴란드 상공을 힘차게 날았고 지상에는 흑표범 K2 전차와 K9 자주포가 당당히 행진했습니다. 현재까지 130대의 K2 전차가 폴란드에 인도되었으며 일부는 이미 러시아와 벨라루스 국경에서 최전선 전력으로 맹활약하고 있습니다. 이날 연설에 나선 카롤 나브로츠키 대통령은 러시아의 위협이 결코 사라지지 않는다고 강조했습니다. 그는 K2 전차를 직접 언급하며 우리에겐 최소 1000대의 K2가 필요하다라고 못 박았습니다. 총선이나 의회 논의와 무관하게 군 현대화와 확장은 멈출 수 없는 과제라는 점을 분명히 했습니다. 이는 곧 한국산 무기가 폴란드 안보의 핵심 자산으로 자리매김했음을 보여줍니다. 이어 아브로츠키 대통령은 러시아는 무적이 아닙니다. 20세기 초 일본에 패했고 1920년에는 폴란드에 패배했으며 오늘날 3년이 넘도록 우크라이나 공격 이후 동맹국의 지원과 자유국가들의 연대 덕분에 힘겹게 전진하고 있습니다. 특히 폴란드도 그중 일부였습니다 라고 말했습니다. 그러면서 자국 군대에 대한 비용을 지불하고 싶어 하지 않을 때 언젠가는 다른 누군가의 군대에 대한 비용을 지불해야 할 때가 온다는 것을 우리는 알고 있다. 머지않아 우리는 유럽에서 세 번째가 아니라 가장 강력한 군대가 될 것입니다. 라고 말했습니다. 한국산 무기 도입은 전임 모라비에츠키 총리 시절 전격적으로 추진된 전략이었습니다. 2022년 7월 폴란드는 K2 전차 1000대, K9 자주포 672문, 천무다 연장 로켓 288문, FA-50 전투기 48대 등 한국산 무기를 대규모로 도입하기로 합의했습니다. 계약 규모가 워낙 크다 보니 단계적으로 진행되었고 지금까지 K2 전차 360대와 K9 자주포 364문, 천무 288문, FA-50 48대의 계약이 체결된 상태입니다. 이 거래는 단순한 무기 구매가 아니라 폴란드를 유럽 방산강국 반열로 올리려는 도약이었습니다. 하지만 정권이 교체되면서 기류가 바뀌었습니다. 투스크 총리는 EU와의 결속 강화를 내세우며 독일, 프랑스와의 협력에 방점을 찍고 있습니다. 그는 유럽산 구매를 우선시하는 발언을 이어가며 한국 무기 대규모 구매에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 실제로 추가 K2 계약은 3년이나 지연되었고 당초 합의된 1000대 중 360대만 확정된 상태입니다. 투스크 총리가 폴란드 자금을 외국 장비에 무한정 투입할 수 없다고 말한 것은 한국산 무기를 둘러싼 정치적 갈등을 잘 보여줍니다. 그러나 폴란드 대통령은 확고합니다. 나브로츠키 대통령은 국군의 날 연설에서 K2 전차 1000대 확보를 다시 한번 강조했습니다. 그는 정치 주기와 관계없이 군 현대화를 밀어붙이겠다고 선언하며 한국 무기가 폴란드 방위력의 기둥임을 명확히 했습니다. 강경한 안보관을 가진 42세의 젊은 대통령은 취임 연설에서도 EU 최강의 군대와 강력한 미폴 동맹을 약속했습니다. 이는 한국 무기와 손잡은 폴란드가 유럽의 새로운 군사 강국으로 변모하고 있음을 의미합니다. 또한 나브로츠키 대통령은 오르카 잠수함 도입의 필요성도 역설했습니다. 그는 발트해는 이미 나토의 내해가 되었으며 해군은 수십 년간 잠수함을 갈망해왔다. 오르카 프로그램은 반드시 이행해야 할 길이다라고 못을 박았습니다. 이 사업은 8조 원 규모의 대형 프로젝트로 프랑스, 독일, 스웨덴, 이탈리아 등 유럽 조선소와 함께 한국의 하나오션과 HD현대가 도전장을 내밀었습니다. 특히 하나오션이 제안한 3600톤급 장보고 3배치2 잠수함은 세계 최강의 재래식 잠수함으로 평가받고 있습니다. 물론 한국에 장애물도 있습니다. 트럼프 전 미국 대통령의 압력으로 EU가 유럽산 구매 정책을 채택하며 EU 차관 자금이 유럽산 무기에만 사용 가능하게 되었기 때문입니다. 그 결과 성능 가격 납기에서 모두 앞서는 한국 잠수함은 정치적 이유로 불리한 입장에 놓였습니다. 하지만 분명한 사실은 하나입니다. 한국 무기야말로 지금 당장 폴란드가 필요로 하는 최강의 선택이며 유럽이 당면한 안보 위기를 뚫고 나갈 확실한 해답입니다. 이날 퍼레이드는 비스툴라 강변의 대로에서 많은 시민이 지켜보는 가운데 진행되었고 낙하산을 타고 착륙한 한 낙하산 병사가 커다란 국기를 펼치는 것으로 시작되었습니다. 퍼레이드에는 폴란드군 모든 부대에서 4,000명의 군인이 참여했으며 이 중에는 미국, 영국, 프랑스, 루마니아와
북동부 다국적 사단에서 온 200명의 나나군 군인이 참여했습니다. 비스툴라 강을 따라 폴란드 군사 기병대가 등장했는데 최근에는 의례적인 목적 외에도 동부 지역의 영토 방위군이 불법 이주로부터 벨라루스와의 국경을 보호하는 데에도 이 기병대를 활용하기 시작했습니다. 폴란드군은 최근 몇 년 동안 획득한 현대무기 300대를 폴란드 국민에게 선물했습니다. 선물에는 미국의 에이브럼스 전차, 독일의 레오파드와 한국의 K2 전차, 보르숲과 로소막 전투 차량, 패트리어트 미사일 방어 시스템, 하이마스 포병 시스템 등이 포함되었습니다. 비스툴라강 상공에는 다양한 유형의 전투기와 헬리콥터 50대가 비행했고 헬반도 근처 발트해에서는 처음으로 폴란드 해군의 병행 퍼레이드가 조직되었습니다. 각 무기별 퍼레이드 함께 보시겠습니다. Jan Hawryłczak, dowódcą pocztu proporcowego jest podporucznik Paweł Sękal. I przelatują nad naszymi głowami ugrupowanie dwóch śmigłowców S-70 i jednostki wojskowej GROM prowadzone przez Mi-17 powietrzne jednostki operacji specjalnych. Głowami AWACS, czyli samolot wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej Boeing E-7A Wedgetail. Jego skrzydłowymi natomiast są dęblińskie Bieliki. Samolot E-7A prezentują dla Państwa Królewskie Siły Powietrzne Australii. Konstrukcja samolotu oparta jest na modelu 737-700 Next Generation, ale ze zwiększoną masą startową. Załogę tego latającego ośrodka dowodzenia i naprowadzania stanowi 2 pilotów oraz 10 operatorów radaru. Kolejna formacja typu Klin prowadzi tankowiec powietrzny Airbus A330 MRTT. Towarzyszą mu 2 Jastrzębie z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Jego najnowsza wersja o masie startowej 238 ton i zasięgu lotu 15 000 km stanowi wysoce wyspecjalizowaną jednostkę tankowania w powietrzu. Wielokrotnie już udowodnił swoją użyteczność, podnosząc zdolności operacyjne lotnictwa NATO. To FA-50 Fighting Eagle należące do pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej posiadają 12 sztuk tego samolotu bojowego, natomiast umowa opiera na kolejnych 36 egzemplarzy w wersji FA-50PL, czyli platformy o zwiększonych zdolnościach operacyjnych w zakresie uzbrojenia, zasięgu operacyjnego oraz systemów awionicznych. I przed Państwem na niebie prezentują się samoloty M346 Bielik. Samoloty szkolno-treningowe produkowane przez włoskie koncerny dysponuje 16 sztukami tego samolotu, które zastąpiły wysłużone TS-11 Iskra i służą do szkolenia lotniczego kadetów Szkoły Orląt na kierunku pilot samolotu odrzutowego. Polski F-16 prowadzi 2 samoloty Dassault Rafale z Siły Powietrznych Francji. Dassault Rafale to dwusilnikowy, wielozadaniowy samolot myśliwski produkowany przez francuską firmę Dassault Aviation. Maszyna ta z charakterystycznym płatowcem typu Delta stanowi podstawę lotnictwa bojowego francuskich sił zbrojnych. Rafale zdolne są do realizacji zadań bojowych zarówno z lądu, jak i z pokładów lotniskowców oraz przenosić pociski z głowicami atomowymi, skutecznie zastępując bombowce strategiczne. 39 Gripen prowadzi polski Jastrząb. Samoloty Gripen należą do lotnictwa sił powietrznych Szwecji. To lekki myśliwiec wielozadaniowy. Osiąga prędkość odpowiadającą liczbie Macha równej 2, zasięg lotu 4000 km oraz zdolny jest przenosić 7 ton uzbrojenia powietrze oraz powietrze. Grupowanie polskich Jastrzębi, czyli samolotów myśliwskich F-16 Blok 52+, drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Polscy lotnicy niestrudzenie udowadniają wysokie zdolności bojowe samolotów F-16 podczas realizacji zadań poza granicami kraju. W ramach polskich kontyngentów wojskowych jak Operation Inherent Resolve w Kuwejcie, PKW Orlik w krajach bałtyckich. Na ekranach w szyku okrętów prezentują się przed Państwem różne klasy i typy okrętów, jakimi dysponuje marynarka wojenna. Dzięki bezpośredniemu łączeniu marynarze przebywający na pokładach jednostek w okolicach Helu mogą oddać honor zwierzchnikowi sił zbrojnych pomimo dzielącej nas odległości.
Na Wisłostradzie natomiast prezentuje się przed państwem pododdział podchorążych Akademii Marynarki 62 mm oraz zdalnie sterowany moduł Cross z wielkokalibrowym karabinem maszynowym 12,7 mm. Niewątpliwym atutem czołgu jest ulepszony pakiet opancerzenia przeciw-JD oraz ulepszony FLIR, kamera termowizyjna trzeciej generacji, wykorzystująca podczerwień o długich i średnich falach, pozwalająca na wykrywanie i identyfikowanie celów z większej odległości i w gorszych warunkach pogodowych, nawet przy silnym zadymieniu pola walki. Wsparcie ogniowe i charakteryzującym się dużą mobilnością i przeżywalnością na polu walki. Aktualnie są finalizowane prace nad opracowaniem wersji K9PL, która będzie wyposażona w nowoczesne systemy obronne, takie jak system samoosłony pojazdu wykrywający opromieniowanie laserowe. Maksymalna donośność strzelania z wykorzystaniem amunicji i 155 mm samobieżna haubica Krab jest podstawowym środkiem ogniowym dywizjonu artylerii, który uczestniczy w ogólnym wsparciu ogniowym dywizji i brygady. Działo jest produkowane przez polski przemysł obronny w Hucie Stalowa Wola. Posiada na wyposażeniu polski system kierowania ogniem Topaz. Haubica sprawdziła się wielokrotnie w działaniach bojowych prowadzonych podczas obecnie trwającego konfliktu na Ukrainie, dowodząc swojej skuteczności i niezawodności, niejednokrotnie przekraczając oczekiwania samych użytkowników. Proszę Państwa, zbliża się KTO Rosomak S. Jest pojazdem powstałym przez przystosowanie bazowej wersji kołowego transportera opancerzonego Rosomak do roli pojazdu służącego do przewozu drużyny przeciwpancernej wraz z wyposażeniem. Od innych odmian pojazdów z rodziny Rosomak wyróżnia się brakiem wieży oraz wewnętrznymi modyfikacjami. Zmiany te polegają na zaadoptowaniu przedziału desantowego i bojowego do przewożenia obsług przeciwpancernych wraz z wyrzutniami przeciwpancernymi Spike L. Następnie prezentuje się artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym, przeznaczony do realizacji przedsięwzięć w zakresie przygotowania strzelania i kierowania ogniem, rozwijania punktów dowodzenia, pozyskiwania i opracowywania danych o warunkach strzelania oraz informacji rozpoznawczych, niezbędnych do ostrzeliwania sił przeciwnika. Za wozami dowodzenia M120 RAK to samobieżny moździerz kalibru 120 mm wyposażony w automat ładowania. Zamontowany na podwoziu Rosomaka jest jednym z niewielu eksploatowanych na świecie moździerzy automatycznych. Jest podstawowym środkiem ogniowym kompanii wsparcia przeznaczonym do strzelania ogniem pośrednim, półpośrednim i bezpośrednim. Wykonywaniem przeszkód wodnych do 4 metrów. Ochronę czołgu i załogi zapewnia kompozytowy, warstwowy pancerz reaktywny ERA. Głównym uzbrojeniem czołgu jest armata 120 mm, która dzięki automatowi ładowania umożliwia wystrzelenie 10 pocisków w ciągu minuty. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisała umowę na pozyskanie czołgów K2 wraz z późniejszymi modernizacjami, zabezpieczeniem technicznym oraz logistycznym. 한국의 전차, 자주포, 전투기, 잠수함은 이미 폴란드의 하늘과 땅, 바다를 책임지고 있습니다. 이제 선택은 분명합니다. 폴란드가 한국 무기와 함께라면 그 누구도 폴란드의 국경을 넘볼 수 없습니다. 한국 무기와 손잡은 폴란드의 내일은 두려움이 아니라 자부심과 승리로 가득 차게 될 것입니다. 이상 시온TV였습니다.
빛이다 세상을 비춘다 한마음으로 외쳐 진실을 향해 시온TV 함께라면